أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم مصطفى محمد فقد قال الله تبارك وتعالى هذا المحفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحفل ने कबूलियत माटे बाबा से बुलंद सलावत محمد وآل محمد. आज हमारे मजलिस एक नबवी शेख तमारे समक्ष पेश करूँ છું ઈ છે ફઝિલતે શબે જુમા અને જુમા. એ ફઝિલત ઘણા બધા છે પણ હું તમને અમુક તમને સિદ્ધ કરવા ચાહું છું. Allah subhanahu wa ta'ala a દિવસે આપણને કહે છે, Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là nous appelle en nous disant où sont les personnes qui me demandent le tawbah et je le donne de suite. Shabbat Juma et Juma sont des jours où nos ibadats sont multipliés et aussi nos péchés qui sont multipliés. Bien évidemment, dans la semaine, c'est le seul moment où on vient au masjid, s'il n'y a pas d'événement particulier. C'est aussi un moment particulier entre moi la créature d'Allah, et mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment où je me confie à lui, via le doigt Kamel, qui est un doigt très profond. Il serait bien que de temps à autre, de le réciter en français pour comprendre ce doigt merveilleux. Certes, nous avons des savabs pour le réciter en arabe, mais nous avons plus de savabs si nous récitons avec compréhension. Car il est mieux de comprendre le doigt que le lire sans le comprendre. Il y a un hadith de l'imam Jafar al-Sadiq alayhi salatu wassalam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des lanades 24/7 dans les endroits comme par exemple des bars ouverts, ou comme un bar ouvert comme fermé. Et on voit des rahmat 24/7 dans les endroits comme les masjids ou Imam Bakar, ouverts comme fermés. Le masjid est un endroit où on doit se sentir bien et nous sentir proches de notre Créateur. Et c'est une occasion de demander à Allah subhanahu wa ta'ala nos vœux les plus sincères. Le Shabbat Juma est aussi important, car c'est aussi un rappel d'un événement douloureux qui est marqué jusqu'au jour du jugement. C'est le Shabbat Ashur et Ashura qui tombe un jeudi et un vendredi du Mahe Muharram. Et aussi, c'est ce même jeudi de Muharram que l'imam Al-Hussein fut bloqué à Karbala. C'est une soirée où l'on doit se rappeler le sacrifice de notre imam où il a sacrifié toute sa famille, ses compagnons, ses amis, allant jusqu'à le sacrifice de son enfant de 6 mois, Janabi al-Yazgar alayhi salam. On est reconnu sous la bannière des Shia et Ja'fari car l'imam Al-Hussein a sauvé l'islam et l'imam Jafar al-Sadiq alayhi salam a enseigné l'islam. Nous sommes arrivés dans une génération où aller au masjid ou Imam Barga est de moins en moins fréquenté par tout le monde, surtout par nos jeunes qui sont censés être le futur de notre communauté. Et on le voit dans chaque jamat. Je sais bien que tout le monde est fatigué avec le travail ou après l'école. Et si vous ne voulez pas venir, c'est votre choix. Mais avant de prendre une telle décision, pensez aux imams qui ont sacrifié leur vie pour faire vivre cette religion. Alors qui sommes-nous pour ne pas sacrifier notre temps pour venir dans ces événements? Nous voulons changer, alors changeons dès maintenant, car le changement doit provenir de nous d'abord, et ensuite Allah nous aidera. Oublions pas que sans le doigt de Bibi Fatima Zahra alayha salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, on ne serait jamais là. Si notre communauté Shia Isna Ashari existe, c'est pour pleurer l'imam Al-Hussein alayhi salam. Notre islam n'est pas basé que sur Muharram ou Ramzan, mais c'est basé sur tous les jours,
tous les mois, tous les ans, jusqu'à notre dernier souffle. J'avais dit dans une précédente majalis que l'obtention du pardon de Tarki Oulad de Hazrat Adam alayhi salam était l'écoulement d'une larme lorsqu'il prononçait le nom de l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors nous qui sommes des gunahgar, si nous pleurons sincèrement sur l'imam al-Hussein alayhi salam, nous pouvons obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une phrase qui peut donner à réflexion, c'est « Tout le monde peut être jannati », mais malheureusement on cherche la clé du jahannam. Allah nous donne beaucoup de solutions pour que l'on ne parte pas au jahannam. Et l'une des solutions est de venir sur le Husseiniya et pleurer sincèrement sur l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Les années muhtaram masaib tarafavi azadaro shabi ashur anadivas kevi zulm thayu e zulm bibi sakina upar nik apwa maivo Karbala ma imam al-Hussein achati upo akhivar moko mailu पंजारे बीबी सकीना ना ख्वाब में जुया के इमाम अली यानी रसूल खुदा इंतजार करता था तो बीबी सकीना अचानक में उठ गई यानी बाबा ने गजा दीदा इमाम अल हुसैन शहादत बाद खेमा माशीम व मलउन लानतुल्लाह वा तो सूजया के तान या चवसनी चुखी refuge गोती हती पंजालिम सूके हो Tam vichagaro ke nandi bachi transvarasni eno kupsura cherwane nandi bachi numatu kevu hase mahat karta vadare nandu panazadaro tam socho ke jare shiwa malon tamacha bibi sakina ne aifo to kevu hato eno hat bibi sakina alayhi salam karta motu Eni Josh ma che previcia manafe Azadaro Adin shrim or vadare gero Jaria kup surat bibi pase Sonana goshora joyu Toshim goshora neleni Evi Josh ma rashi gero Ke bibi sakina nakan zakhmi te gayu Apachi evi lambi safar Ke karbalati kufa Anekufa Sham Avejaga Gavade Sham Nadarbama Keve Zulm Bebe Sakina Upo Raperu Kejare Roti Hati Toya Tamacha Maltu Hatu Yatu Tazianu Malaktu Hatu Ey Bebe Sakina Tamara Upo Lakho Salam Evira Devu के इमाम हुसैन बीबी सकीना ना सपना मावे छे अने कहे छे के तार बाबा तारो इंतजार करे छे बेबी उठी गई अने रोवा लगी कि याजिद ना कान मा रोवानु आवाजेवु अने पोइचो कि कोन रोई छे तो जवाब माइलू के इमाम हुसैन नंदी बची रोई छे याजिद मलऊन शुके हो इमाम हुसैन असर ने एक plato mane dankelu bibi sakina ne akwa maivu ane jare pardonne kadba maivu to bibi sakina en baba na kapela sor ne joyu azadaro bibi sakina sor imam Hussein ne faryat kare cheke baba jo mahagal ke vilal te gayu Baba jare roti hati to mane tamasha marta hata tazia marta hata bibi sakina rota avaz ban the gayu ane bibi zainab ane imam zainul abidin jo bhaiva to jayu ke bibi sakina nu intikal the gayu imam zainul abidin ki da inna lillah wa inna ilayhi raji'un आखिर जुमला ने जहमत तमाम बीबी सकीना अलैहि सलाम ने गुस्ल देवा माएवो पन बीबी नु शरी एवो जख्मी हतु के गसला पुचा के एनी मा कोंचे अने पुचा के एनी बीमारी शु हतु के कपरा शरीर मा छोटी गयो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन किदा के बीमारी कोई नतु पन यतीम बची हती
અને જ્યારે બાપાને યાદ કરતી હતી તો યાદ તમાચા મારવામાં આવતું હતું, યા તો તાઝિયાને મારવામાં આવતું હતું. ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. Rezan bikazaihi wa tasliman liamri kulmuhum mu'minin wal mu'minat kuna sebab mate ek surah Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. محفل قبولیت માટે બાવા છે બલાન સલાવત